Morning everyone. Dito na naman tayo sa bintahan ng mga manok. Maraming salamat sa walang sawang suporta at panonood mga idol, no? Maaga pa. Time check tayo guys, no? 6:25 na umaga, wala pang ganong tao yan. Maraming salamat sa support nyo mga idol, no? Thank you. Dito tayo na naman sa Barangay Pampang, Angeles City. Let's go. Welcome to my YouTube channel 20 Wells TV. Alright, bay naman na tayo guys. Dito tayo sa bulik. Bulik na gwapo. Boss, magkano yung bulik na to, boss? Magkano yung bulik mo? 17 guys. So, mura na, 17 lang. 17 lang yung manok ni boss. Ayan, bulik na gwapo. So, ganun din daw to mga dala ni boss. Ganito lahat ang presyohan nito, boss? 2.5 doon sa kabila. Yan, 2.5 daw doon. Dito sa pula, Pares lang yan. 1.7 ito mga idol, oh. 11 months na siguro to, boss, ah? Ano na yan? 14 months. 14 months, 1 year na mahigit pala to. Kasi ang parang pala ka rin, kita kagi. Oo rin. Kung kapit na ba ito? Kita ka. So, 2.5 daw to guys na bulik. 2.5. Maraming dala si boss. Maaga pa, wala pang ganong tawa. Dito lang to sa Barangay Pampang, ha? Barangay Pampang, Angeles City. Sa mga lagi nagtatanong. Ito pa. Ayan, mga manok ni boss. Napakarami. 1.7 lang daw to. 1.7. Guwapo. So, ganun din to guys. 1.7 mga ito, bata pa to. So, magkapatid to, boss? Magkapatid? Magkapatid guys, oh. Mga bata pa to, boss, ah. Mga ilang taon na to, boss? Magna 9 months old. 9 months pa lang guys, so mga bata pa. Magkano mo to binibigay, boss? Magkano mo to binibigay? Last price 1.2 lang guys, oh. Last price. Wala nang tawad. 1.5 ka lang 1.2. Green blue legged guys, oh. Magkapatid, 1.2 lang. Ayan. Mabilisan. Para mabilisan lang daw, 1.2. Sabay maaga pa, boss, mamaya pa yan. Wala pang ganong tao, eh. Binaba ito, boss, na bulik. Talisay na yun. Bulisay guys, bulisay. Ilang buwan na to, boss? 1 year. 1 year old, oh. Magkano mo ito binibigay, boss? 1,000 lang daw yan mga idol, no? 1,000 lang. Bulisay. White-legged. Guys, so 2,000 lang daw yan. 2,000 ito.
2,000. Guwapo rin, no? So, 3,500. Isa lang may-ari nito, 3,500 daw to guys, 3,500. Ano yan, boss? Ha? Magkano yan? 1.5 lang, boss. 1,500. 1,500 lang guys, oh. Guwapo. Lemon sweater. Lemon sweater. Then, boss. 1,500. Ilang buwan na yun, boss? 7 months, boss. 10 months. 7. 7 months. 7 months bata pa. Thank you, boss. Thank you. Wow, guwapo guys. So, magkano to, boss? 2,500. Yan lahat sa dala nyo na tigdo 2,500 yan lahat. 2,500 yan lahat. Anong lahi nito, boss? Sweeter round head guys. So, lahat yan sila sweeter round head. Magkakapatid ba yan? Magkakapatid daw mga idol, no? Ayan, oh. Ito, oh. Ang guwapo. 2,500. Yan, 2,500. Sweeter round head. Isa lang yan sila guys, so. Apat ang dala ni boss, magkakapatid. Sweeter round head. Guwapo. Yan, no. Sweeter round head. Bega. 2,500 daw yan guys, no. Yan, no. Quality, talagang quality. Quality yung dala ni boss. Dito lang to sa Pampang, no? Barangay Pampang, Angeles City, Pampanga. Yan dala ni boss, oh. Yan ang mga dala ni boss. Sweeter round head. So, talisayin. Ilang buwan na to, boss? Early bird. Early bird. Magkano mo ito ina-out, boss? 3.5, may bawas pa. 3,500, negotiable. Negotiable pa guys. 3,500. Yan, oh, guwapo. Guwapong guwapo. Anong lahi, boss? Banded siya, 1 PGB. 1 PGB guys. 1 PGB. Banded guys. Guwapo. Ito pa yung isa. Ganon din to, boss? Yung isa? Ikano to, boss? 2K. Yan, 2K. Negotiable pa ako. Sariling banded din to, boss? Walang banded ka? Walang banded ka. Alright, thank you, boss. Thank you. Talisahin guys, so. Magkano yan, boss? 2,000. 2,000. Ilang buwan na yan? 10 months. 10 months. 10 months old guys, so 2,000 lang. Guwapo. Guwapong guwapo rin, no? Thank you, boss. Thank you. 500 isa guys. 500 isa yan. Guys, bulik to. Guwapo. Magkano to, boss? Dos guys, oh. Ilang buwan na to? Mag-11 months. Mag-11 months old na siya guys. Dos. May tawad ba to, boss, oh? Fix na guys, oh. Fixed price. Dos. Guwapo. Thank you, boss. Thank you. $2,000 guys, oh. 2,000. Guwapo. White legged. Magkapatid yan guys.
higit. Dalawang libo rin yan. Guwapo. Wala yung mayari. Walang mayari guys ha. Silipin lang natin itong mga manok nila. Ayan, oh. Ayan, oh, marami pa naman silang dala kaso wala yung mayari. Umalis. Umalis si boss. May babae. Babae. Guys, thank you. Maraming salamat sa mga nakaabot sa dulo na naman ng aking video ito, no guys, no? Dito na lang. Siyam na bulan din.